Hello, good evening mga idol. Welcome back to our live. Live kita ulit sa may Binirayan Gym. Binirayan Sports Complex sa Lucia Antique mga idol. So padayon na aton niya live sa aton niya Chicos sa Justice O Saldivar Cup. Justice Calixto O Saldivar Cup 2025. 21st season mga idol. So kaya nga gabi baga laban mga idol ang 46 up category. Ang ABC 40A Flood Controllers versus Stick Forest. So mga idol, dyan naka-warm up na natin yung mga players. Dyan na ang ABC 40 Flood Controllers. Ang sa piyak naman mga idol ay ang Stick Forest. Naka-ready na mga idol. So, paki-share na lang din sa aton niya live para maraming makapanood sa aton niya live mga idol. So, ang hindi pa nakakadto dyan sa may Binirayan Gym, pwede nila panoorin sa kanilang Facebook, Baya Kailaw Vlog mga idol. So, paki-support lang din sa ato niya YouTube channel. Paki-subscribe na lang din Kailaw Vlog after sa live ina-upload ko sa my YouTube. Kaya ang live mga idol after 30 days madula na mairis na. So gina-upload ko ra sa may YouTube para hindi madula mga idol. Kung kahit matapos na yung liga, pwede nyo pa rin panoorin sa ato niya YouTube channel mga idol. So thank you so much. So dyan naka-ready na nato niya mga players, ato niya team. So 46 up category. Iba ka ananda ka na, mga 60 ang edad, 60 up. So pinaka mababa ay 46. So, yan mga idol. Suportahan natin mga tatay, aton mga lolo, aton niya mga tito. Suportahan natin, panoorin natin ang aton niya live kaya nga gabi. Diyan sa may Binirayan Gym, sa Justice Calixto Saldivar Cup. Justice Calixto O Saldivar Cup. Diyan sa 21st season mga idol. So, paki-standby lang habang ginahulat pa natin ang official nga game, official time para sa pag-start sa aton nga game mga idol.
ABC40 Señores de la Cruz Hermoso Pidoy Orchaga El Águila. Egg Forest, jersey number 22, number 27, number 5, number 23, number 2. Makapal na city, tapos ko na city ko. City ko rin surat. Ano yung option na tira naman ng ito? Buti, tampak ka na to. Okay, first one, ABC40 Señores de la Cruz Hermoso Águila and the legend of Saka. Joey Hulagting Francisco, pa-shout out ng Jan Idol. Salamat. Hermoso and de la Cruz. Tatay. Ay, Ortiaga. May edad sa tatay, oh. Pila na edad ni tatay jaman? ABC 40A Flood controllers, naka yellow. Ang Tech Forest naka green with white. Nice. Ortiaga number 12. Siguro may edad niya, mga kulang-kulang 70 na guro edad ni. Davila. Ortiaga. Ortiaga. Nice. Nice. Di hadlang edad mga idol para sa liga. Kita nyo naman si Tatang. Ilang taon na kayo? Mga 70 na yata edad to. Davila. Davila Doberitso. Nice, Davila. Pa-shout out idol from Bacolod. Nalimtan ko, go 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 ABC 40 from Bacolod, si nalimtan ko. Davila again, sinasa niya kasi Señores. Davila nag-shoot, no good. 5 minutes 30 seconds. Yeah. Clemente. Clemente, good for 2. Señores. Clemente, pinasa ni Higir. 5 minutes. The game time. Davila. Good for 2. Number 44. Alejandro. No good.
De La Cruz, number 44. Hermoso. Steal. Clemente Lotelia, good for 2. Oh. Equalize ball, shot number 8. Lotelia. Hermoso. De La Cruz. Pilari kay Hermoso. Number 44. De La Cruz. Davila. No good. Davila again. Naagaw rin. Oh, Clemente. Clemente number 5. Domeritso. No good. Sinyeres. De La Cruz. Balik kay De La Cruz kay Hermoso. Nag-shoot. Ay, good for 2. Good for 2, Hermoso. Lotelia on the ball. Oh, na-steal. De La Cruz. Pinasa kay Hermoso. Dali kay Davila. Kay Sinyeres. Mutira ka 3. No good. Haba foul. 3 minutes and 4 seconds. Sinyeres on the free throw area. Nuestro basket. Last number 3 minutes 2 seconds. Perfect. Isa pa. Nice, Sinyeres. The score is 13-4 in favor of ABC 40. Alejandro, nag-trace. No good. Number 2. Lotelia. Clemente. Lotelia. Clemente. No good. Oh, na-steal ni Clemente. Herios. Sinyeres. Clemente. Pinasa. Steal. Oh, De La Cruz. Pinasa niya kay Hermoso. Hermoso get a 2. Good for 2 points, Hermoso. Oh. Oh. Na-steal. Hermoso again. De La Cruz mag-shoot. Wala. Pinasa kay Ortiaga. Ortiaga. No good. Lotelia on the ball. Pinasa kay Clemente. Nag-shot si Clemente. Wala. Kay Herios. No. Yes. 1-9-10 for this person. The score is 15-6 favor of ABC 40. ABC 40.
25 seconds. Serious. 50 seconds. Alejandro. 43 seconds. When to shoot. Lotelia the ball. Nakikita mapasahan. Pinasa niya kay Clemente. Clemente. Pinasa kay Alejandro. Alejandro na diretso. No good. Hermoso the ball. De La Cruz to Hermoso. Hermoso again. Shoot. No good. De La Cruz. No good again. Lotelia. Serious. 15. Alejandro mag-direction. Pasa. Nice. Number 22, good for 2. Bilinggon. Ortiaga, no good. Time. That's the end of the first set. (15-8) favor of ABC 40 plant controllers. Number 28, number 24, number 26, and number 3. Number 4. De Los Santos, Ingo, Biliran, Aligas, and Alex Orchana. Biliran. Aligas, Biliran, Ingo, De Los Santos. Nick Paresco. De Los Santos. Okay, di ba? Dilapin Marfil. Sakibal, nag-press. No good. Pinko. Good for 2, number 27. Alungas. Good for 2. Ortiaga on the ball. Ortiaga. Binalik niya kay Biliran. No good. Marfil on the ball. By Tech Forest. Buaya number 12. Ortiaga. Diretso. No good. Dinago. Nice. Good for 2. Number 24. De La Peña. Ang bola sa kay number 22. Bingo. Number 4. Pumasok. No good. Bingo again. Biliran. Oh. Still. Ni number 26. Static Forest. Sakibal. Good for 2. Sakibal. Biliran. Nangita ka mapasahan? No good. No good. De Los Santos. Biliran. Oh.
Good for 2. Alungas. Sakibal on the ball. Buaya. Sakibal mag-tres. No good. Buaya again. Biliran. Ortiaga. Good for 2. Ortiaga. Linaugo. Nagtira. Good for 2 for Linaugo, number 14. May tinanok saging kaw balon, idol. Wala ba, idol? Wala ta tinanok ka saging, idol. Kay Vin Banaki. Wala ta ka balon, idol. Ortiaga, good for 2. Ortiaga, Alex, number 21. Shout idol, shout out idol. Cecil here, SPP member. Shout out sa SPP team dyan, idol. Halin kay Ma'am Ben Aki. Halin kay Ban Aki. Kay Ma'am Cecil dyan, shout out lang. No good. Bingo. Kita ka mapasahan. Kay Sir Alex Ortiaga. Good for 2. Ortiaga. Wow. May tinapok. May tinanok saging, idol. Wala akong balon, idol. Shout out lang kay kay Ban Aki. Sir Alex Ortiaga, 21, number 21. Pinasa niya kay Alungas. No good. Oh, nagagaway sa dalawa. Na-steal ni number 26. Oh, Buaya. Linaugo. Sakibal. No good. Buaya again. Buaya, no good. Marpil. No good. De Los Santos. Still. Pinasa niya kay Sakibal. Sakibal bumalik. Kag nagtira. Wala man. Yapon. Linaugo. Good for 2. Linaugo. Wow. Si Alex Ortiaga. Alex Ortiaga, no good. Sakibal ang bola. Marpil. Number 24. De Los Santos, Ortiaga. Biliran kay Ortiaga. Kay De Los Santos. Nice. Sadya mga idol Sadya ang sipalanda. Paki-subscribe na lang din mga idol ang aton nga YouTube channel, Kailaw Vlog. Kay after this live upload tara sa aton nga YouTube channel, Kailaw Vlog YouTube channel. Good for 2 by Pinko. Pinko. Sakibal. Nagtira. No good. Biliran on the ball. Still Biliran. Pinko. No good. De Los Santos. No good. $59 seconds. Linaugo. Marfil. Pinko. De Los Santos. Pinasa kay De Los Santos. Biliran Pinko. Nagtira. Good for 2 by Pinko. Number 4.
Marfil on the ball. Dumiritso. 26 seconds, 26. Shout out lang sa mga idol, sa mga friends dyan na gaturok, subscribe na lang din sa ating YouTube channel, Kailaw Vlog. Marfil. Hinaugo. Good for 2. Ortiaga Dumiritso. Good for 2. Ortiaga. That's the end of the second set. Second set. So the end of the second set, the score is 31-22. Favor of EBC 40 A Flood Controller. Second quarter. Lotilia. Chris, nice. Good for 3, Lotilia. Pabila. Lotelia. Hinaugo. Good for 2 points. 27-31 in favor of ABC 40. Sampolio. Pabila. Pabila, no good. Hinaugo. David. Nunez. No good. Ramales. Ramales on the ball. Nagtira si Ramales. No good. Score, idol. Sino scorer? Ang scorer tayo si Miga. Yan, 31-21. 23-27. 33-27. For the second quarter. Francis Calibo, shout out kay Pakas Idol. Pakas Joel Hermoso, best player Rakaron. Score Idol, okay na. Ban Aki, thank you Idol. Thank you so much Idol. Nice, scored for 3, Ramales. Lotilia. David, pinasa kay Lulu. Number 11. Hinaugo. Ramales. Operiano. Good for 2. David on the ball. David. Espinosa. No good. Operiano. Ramales. Dumiritso si Ramales. No good. Hinaugo. David.
So Espinosa may ka 2 points. Nice. Good for 2, Espinosa. Sampolio. Pinasa kay Operiano. Operiano. Shoot. No, good for 2, Operiano. Lotelia kay Espinosa. Kita kapasahan, pinasa na kay David. Pinasa kay Espinosa, si Espinosa gadritso. May foul. Naka-foul si Ortiaga. Jomar Villarmino. Shout out idol sa taga Igburi, Patnongo Nantiki. Yan, shout out lang kanyo dyan. Hello sa scorer idol Bia. Bia, scorer idol. Si Bia galing alam niya idol. Scorer ta. Halin kay Van Aki. Foul. Operiano. Nakabuhol pa ng foul si Pabila. Shoutout kay Jomar Villarmino. Enjoy watching lang na sa atin niya live, idol. Thank you so much for watching. Kag say Van Aki. David on the ball. Inaugo, pinasa niya kay Espinosa. Haba foul. Foul number 18. First personal second shot number 14. Lotelia, pinasa kay David. Nagdito si David. Good for 2 kay David. Sampolio. Oh. Miscommunication. Lotelia. David. Oh. Still by Lotelia. Lotelia. Pasa kay Espinosa. Espinosa nagritso. No good. Inaugo. Nunez. Good for 2 by Nunez. Time out. 2 minutes and 5 seconds for the last set. 42-35. Last set. 42-35. Ano pala gali dyan? Last set pala gali dyan, idol. Gadali, taton. Gadali. Last set pala dyan. Pa-shout out lang mga idol. Okay, after 4 minutes and 5 seconds, 80 to go. Sampolio. 4 minutes. Time. Shotgun violation.
Shout out lang kay Bia, ang kanya scorer. Lotelia on the ball. Pinasa kay David. Nunez. Na steal. Sampolyo. Dumiritso. Pinasa kay Operiano. Foul by Linaugo. First personal warning for penalty. Nice. Bad Aki, regards ka referee. 1 minute remaining time. Oh. 54 seconds. Regards sa referee, halin kay Ban Aki. 50 seconds. 50 seconds. Shot clock 14. Operiano. Shot clock 10. Kabila. Good for 2. 35. David. 30 seconds. Oh, still by Operiano. 45. Operiano. Nice one. 30 seconds. Ramales. Operiano again. 10 seconds. Stepping on the right. 8 seconds. Penalty and penalty. Number 13, third personal. Foul. 8 seconds. Last round in the number 8 seconds. Nice. 8 seconds. 5. Nunez. No good. That's the end of our second set. First half. Half time. The score is 48-35 favor of ABC 40. Ano lang mga idol, subscribe na lang din sa aton niya YouTube channel. Kaya nga bawat laro ta mga idol ina tatayng. Pila na yung edad tay? Pila na edad mo? 74. Yan 74 sa tatay o si Palpa ka basketball oh. Ito yung mga idol si Ortiaga number 12. At the age of 74, nagasipal pa ka basketball. Kaintra pa sa liga. Ortiaga David, shout out idol sa mga legend Pidoy Ortiaga at Alex Ortiaga. Yan. Pidoy Ortiaga ganitong sara. Kag si Alex Ortiaga. Yan. Thank you so much idol. Ortiaga page. Shout out din sa ato niya amigo dyan. Third quarter na.
Second quarter. Change score. Third na third. Third na third. Third quarter na mga idol. Third quarter na kita mga idol. Equal score. Change score. Ang bola sa Tech Forest. Linaugo, number 14. Thank you so much sa aton niya mga solid supporters sa pagturok nyo sa aton niya ka Justice Calixto o Saldivar Cup or GCOS 2020-25. Linaugo nag-shot. Good for 2 Linaugo. Diliran on the ball. Pinasa kay Davila. Davila nag-miss. No good. Lotelia. Clemente to Lotelia. Linaugo. So Buaya Bikato, good for 2 by Buaya, number 12. De Los Santos De Los Santos. nagtiraga, good for 2 by De Los Santos. Clemente na steal ni Sinyeres, Biliran dumiretso si Biliran, wala. De Los Santos, good for 2. Feeling good to Linaugo, no good. Still by Sinyeres. Oh, Buaya nakabol ka bola. Outside ball. Davila pinasa kay number 27. Clemente, number 5. Buaya, good for 2. Sinyeres, number 23. Dumiretso. Number 14. Diliran. Sinyeres. No good. O si Aquesa, Sino Bansi. Abansi idol ang ABC 40 ng Unsi. 50-41. Favor of ABC 40. Third quarter na kita. Nice, Sinyeres. 53-41. Lotelia. So Clemente nagdiretso, no good. Traveling. Sinyeres agad dala sa bola. Nice, number 27. Alingas, number 27, Alingas.
Davila. So Alingas. Davila again shoot. Good for 2 by Davila. Lotilia na ball. So Pilingon nagtira. No good. Pilingon again. Matira siya. Diba? Wala gyapon. Piliran, pinasa kay Alingas. Alingas. Good for 2 by Alingas. Time out. 4 minutes and 6 seconds for this third quarter. The score is 59-41 in favor of ABC40A Flood Controllers. Shout out lang sa mga idol tato niya referee, Jai. Nga gwapon. Oras? Alas 8:32. 8:32 PM. Sobra alas na ibig ora matapos siya mga idol. Paki-subscribe niyo lang din ato nga YouTube channel mga idol, ang Kailaw Vlog YouTube channel. Para sa mga live ta nga gidasip ta sa aton nga YouTube. Operiano pinasa kay Hermoso. Hermoso. Serious foul by Pinko. Pinko. Shout out idol kay Okay. Halin kay Romeo di Sakibal. Yan, shout out kay Okay. Team Saging. Sa may Madrangka, yung shout out na dyan. Serious. Sago Priano. Oh. Pinko. Hermoso. Pinasa niya kay Linaugo, Riutso. No good. Nabuo ni Operiano, Hermoso to Pinko. Good for 2 points by Pinko, jersey number 4. Linaugo. Herios nagdiretso. Good for 2 by Herios. Operiano na ball. Operiano. Pinko. Hermoso. Pinko. Natira. No good. Herios nabola-bola. Nag-dribble. Pinasa na kay Lotelia. Lotelia. Pinali kay Herios. Oh, no good. Pinasa niya kay Idol. Jersey number 24 ni De La Piña. De La Cruz on the ball. Pinasa kay Hermoso. Pinasa niya kay Operiano. Operiano Pinko nagtira. Good for 2 points by jersey number 4, Pinko. Si Espinosa. Espinosa. David. Linaugo. Oh, na agaw bola. David. Recover ni David ang bola. Kay Espinosa. Espinosa de la Serna. Nice. Good for 2. De La Piña pala.
Avila. 50 seconds. Limping on the line. Operiano. 48 seconds. 48. Shout out lang sa Team Saging. Idol kay Ukay. Diyan sa may business park sa may Ukay Center. At sa Team Tagay dyan, si Leo Rasparil. 30 seconds. Foul ba yun? 27 seconds. Ball number 9. First person to 30. Shout out lang sa mga amigo ta dyan, mga idol sa business park. Mga sanitizer. Business park. Group. Last rotation Business number park. Yan, mga taga sanitizer dyan. Dilapin niya. David. Dilapin niya. Dinago, dilapin niya. Oh, nagdadlog ang bola. Operiano. Nag-shot. Good for 2 by Operiano. 2 seconds remaining. 4 seconds. Time out. ABC 45. 3 seconds. Shout out dyan sa Business Park. Group. Ang sanitizer. The score is 66-45. Favor of ABC 40. Shout out kay mga Ortiaga brothers. Pidoy Ortiaga and Alex Ortiaga halin kay Ortiaga Pin. 2 seconds. Last 2 seconds for this third quarter. Thank you so much for watching sa Tanya 17i. 4 seconds. Hermoso. Shoot. Time. That's the end of the third quarter. That's 66-45. Favor of ABC 40 Flood Controllers. Shout out lang sa aton niya mga friends, no? Kung gusto nyo gali mag kinanglan kamo sa mga photographer para sa inyo mga special occasion like birthday, kasal, debut. I-message lang ko kaya akong bata si Cholo Lariosa, isa ka photographer mga idol. Kagta naman ga-edit yung mga picture, nag-video. Na-shout out ko din ang Kailaw RTW dyan sa may May Center. Ramales. Good for 2 by Ramales. Notelia Lidaugo. Marfil. Ortiaga on the ball. Ortiaga para diretso ipasa niya kay Ramales. Ramales to Sampolyo. Sampolyo again to Ortiaga. Ortiaga no good. Kaya Clemente on the ball. Nag-dribble, nagpapasahan, pinasa niya kay Marfil. Naagaw ni Ramales. Naagaw din ni Clemente. Okay. Si Notelia pa nakagaw. Sampolyo.
Ortiaga. Good for 2 by Ortiaga. Lotelia to Clemente. Clemente. Pinasa niya kay no good. Clemente the ball. Alejandro nag-trace. No good. 8 minutes and 6 De Los seconds. Santos pinasa kay Alex Ortiaga. Ortiaga to Sampolyo. Sampolyo to Ortiaga. Kita ka pasahan. Sampolyo na steal. Alejandro na ball. Naagaw ni Sampolyo. Binasa niya kaya Sinyeres to De Los Santos. Wow. Basket count with foul number 22. Electron, the first personal first team foul. 7:28 remaining time. 7 minutes 30. Take Forest, number 27. Lotelia to Clemente. Clemente to Alejandro. Nagritso. No good. Sampolyo pinasa kay Estel Lotelia. Lotelia ipasa niya kay Marfil. No good again. Nabuol ni Sinyeres. Sampolyo. Ramales. Ortiaga Ramales. De Los Santos. Good for 2. Oh. 6 minutes 40. Uy. Inapos. Ramales. Pinasa kay Sinyeres. So, Ortiaga. Good for 2 by Ortiaga. Marfil to Clemente to Lotelia to Marfil. Clemente shoot, no good. Feeling good. Sampolyo to Sinyeres mag-tres lang taon ta. No good. Alejandro na ball ni Alejandro Bula. Clemente na Tritso. No good. Nagaw ni De Los Santos. Ni Ramales. Pinasa kay Ortiaga. Pinalik niya kay Sinyeres. Oh. Substitution. 5 minutes 25. 5:25. Sub. ABC 40 sub. Abramales out. Nice. De Los Santos. Herios. Sakibal. Good for 2 by Sakibal. 5 minutes. Sinyeres on the ball. Ortiaga. Sinyeres. Nakira. Good for 2.
Lotilla on the ball. Pinasa niya kay Sakibal. Sakibal to Lotilla. Lotilla. Pinalik niya kay Sakibal. Kay Linaugo. No good. Biliran on the ball. Biliran. Alingaw. Alingas. Good for 2. Linaugo good for 2. Biliran. Pasa niya kay Gila Cruz. Gila Cruz nag-shoot. Good for 2 by Gila Cruz. Del by Davila. Substitution. De Los Santos out. Hermoso in. Serious. Jersey number 2. Lotilla. Serious. Nag-shoot sa 3. No good. Good for 2 by Feeling Good. Davila. Davila to De La Cruz. De La Cruz sa biliran. Nadritso. No good. Sakibal. Hindi na mapasahan. Pinasa niya kay Herios. Herios ang tira. Good for 2 by Herios. Time out by ABC 40. The score is 84-55. In favor of ABC 40. Shout out Gatagay Raja sa pwesto. Mga team saging dyan sa may Ukay-Ukay Center. O, Gatagay na sanda, mga idol. Ang mga Sakibal group of companies. Dyan sa may Business Park. Biliran. Alinga. Davila. David. Tolotilia. Team Tagay yan, mga team saging. Enjoy sa Tagay yun dyan, mga idol. Shout out lang kanina dyan. Sino ba yung nandyan, mga idol? Shout out lang dyan ang mga nagtagay dyan sa may Ukay-Ukay Center. Shout out, mga idol. Ano susuban nyo dyan? Ano susuban nyo? Atay or barbecue? Sakibal. Nice by Sakibal. Last 2 minutes. One minute and 35 seconds. Alingas. 1 minute and 20 seconds. Alingas again. Biliran. Outside. Sakibal. Kita ko pasahan. Pinasa niya kay David. Oh, na-steal ni De La Cruz. Biliran. No good. Davila.
Good for 2. B-Boy Samiliano, shout out kay Erwin Dolero. Ang pugi ng Bilison. Foul by Aligas. So, thank you so much, Idol B-Boy Samiliano. Clemente, good for 2. Tila Cruz, Hermoso, 30 seconds. Davila, so good, Sakibal. Pinasa niya kay Clemente, ano niya, darawa lang sila gagaway. 6 seconds. Biliran. 3. 3 seconds for this final quarter, the remaining. Clemente. That's the end. That's the end of the game. The score is 88-59. ABC 40. Congratulations. Bawi sa sunod mga idol. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Yan. Thank you so much. Thank you so much, Tay. Yan. Mga edad na. Ata niya ABC 40. Picture. Yan. Ang mga nagdaog. Ang mga nagdaog mga idol. ABC 40. Hindi at lang ang edad mga idol, oh. Gadaog pa sila idol. Shout out kay Aljon Samura, ang 55 Sardinas, Gaburdo, Burok Bilison. Dapat. Kita-kita sa live ta. Oh, congratulations mga idol. Shout out lang mga idol, shout out lang. Ari idol, shout mga idol ta nagdaog. Yan, thank you so much. Salamat. Pila na edad mo sir? 61. 61 at the age of 61. Si tatay? 74. O kita nyo naman idol, nagdaog pa sila sa liga. Tawagin ang pinito. Or Tiaga, 21-12. Ginabaligtad lang. Ay sir, ato nga best player mga idol. Ari si sir. Oh, congratulations sir. Paano nyo na inandaan ang
Si pala dyan, para magdaog ka mo. Template, template. Yan. Support, support. Support lang, oh. Teamwork. Oh, thank you so much. Congratulations. So mga idol, thank you so much, no? Thank you so much sa pag-support sa aton niya live kanya kagabi eh. So natapos ron naton niya si Pal. So like and share na lang mga idol. Din aton niya Facebook. Paki-support na lang din sa aton niya YouTube channel mga idol, ang Kailaw Vlog. So ina-upload ko diya ang aton niya si Pal kadya sa YouTube channel naton sa Kailaw Vlog para may ilang taon ka mo sa maski tapos ron ang aton niya liga, tuloy-tuloy pa rin yun na aton niya makita nyo pa rin ang inyong mga video. Thank you so much and good night mga idol.